नंदलाला तुंडरे हरि हरि गोड़ारे तुलसी माला कपरु मथुरा चले मोरी लीला जी मते विरोध कला परी देविका ठिया पाला टिंगिना थे सब अरेंजमेंट सरी जाइए विकास माताश्री को कहली माते फ्रिज में चिकेन अच्छी फ्राए कर मत पूरा रागी की पहुंच मारिकिना पेट को मार खाଇବା बिना बाप पदिका को घंटा कर माधवी माधवी ठाकुर पूजा करुच कर बाप पुओ पेट को मार गोटे राति 9टा गोटे पाला लगे तू कौन जानू संध्या 7टा आम बाप पुओ भितर देख आज भागवत गोसाई जन्मदिन पवित्र इंद्र पूर्णिमा आज भर दिन आइस रखिले चलबनी सकाल सकाल गोटे लंबा चिठा दर कौन कर आज भागवत गोसाई जन्मदिन पूजा पाठ हम गोटी गोटी कर सब जिन आन चला दुकान तो गोटी गोटी कर सब जिन देली मो कम तू पाई ना हाँ कम मो बल कौन देखा टे चिकेन की माछ नहीं आसे आज जमा लोक मत पूरा आसपेटे लगुचे ना आज एखरे आइस होई पाइबनी पर आसो भागवत गोसाई को प्रसाद पाइबो आपना को कष्ट दियोनी चुप कर पापा को के घर कम नहीं माफी भी करना करो पापा को भी से मत खाओ तुमने खराब लागले
ଜଣେ କରିବ ଭବ ଜଣେ। ପିତାଶ୍ରୀ ଆଜି ଟିକେ ଏଇ ସାଧା ସାଧା ଚଳେଇଦବା। ଚଳେଇଦବା। ପିତାଶ୍ରୀ ନନ୍ଦଲାଲ ଭାଗବତ କହିଲା କଣ କହିଲା? ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପାପ କେମିତିକା ଜିନିଷ ଦେଖିଛୁ? ଏଇଠି ତମେ ଆମକୁ ବାଧା ଦେଲ ତମର ମହାପାପ। ଆତ୍ମାକୁ ପାପ କରିବାକୁ ହେଲେ ମଦ ମାଂସ ପିଇବ, ସବୁ କିଛି କରିବ। ତୋର ପୂଜା ପାଠ ସରିଲା, ଏବେ କେତେ ଟଙ୍କା ଦକ୍ଷିଣା ନେବୁ କହ? ଦକ୍ଷିଣା ନେଇ ତା ସାଙ୍ଗରେ କୁଆଡ ଠିକ ଚାଲ ସେ ଦାମୋଦର ପୁରୋହିତ ଦକ୍ଷିଣା ଭାଗବତ ଶିବ ପୂଜା କରେ। ଆଉ କଣ ପାଇଁ ପୂଜା କର? ଭାଗବତ ଶିବ ପୂଜା କରେ ଯଜମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ, ଯଜମାନଙ୍କର ପିତୃପୁରୁଷ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ, ଯଜମାନଙ୍କର ପୁଣ୍ୟ ଫଳ ଗଙ୍ଗାର ଅସ୍ଥି ବିସର୍ଜନ କରି ଗୟାରେ ପିଣ୍ଡ ଦାନ କଲେ ପିତୃପୁରୁଷ ତାର ପାଇଯିବ। ପିତୃପୁରୁଷ କେବେ ପିଣ୍ଡ ପାଇଯିବ? ପୁରାଇଟେ ବଡ଼ ବଡ଼ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛ। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଏ ଭାଗବତ ଗୋସାଇଙ୍କ ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରୁଛ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 1000 ଟଙ୍କାରେ ଭୋଗ ଦଉଛ। ଏଇଟା କଣ ପୁଣ୍ୟ ନୁହଁ? ନା ପୁଣ୍ୟ ନୁହଁ ବାପ। ତମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୁଳ ଜନ୍ମ ନେଇ ମଦ ଅଞ୍ଚଳ କରି ରହୁଛ, ଅନ୍ୟ କାମ କରୁଛ। ତମରି ବ୍ରାହ୍ମଣ ହଜାର ହଜାର ମନ୍ଦିର ତିଆରି କଲେଣି। ସେ ମନ୍ଦିର ଦେବତା ପୂଜା ପାଇବେନି, ରାକ୍ଷସ ପୂଜା ପାଇବେ, ରାକ୍ଷସ ପୂଜା ପାଇବେ। କେତେ ଟଙ୍କା ଦକ୍ଷିଣା ନେବୁ? ଘରକୁ ଚାଲ। ରାଜା ପରିଚିତ ମୁନିଙ୍କ ଅଭିଶାପରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ସୁଖଦେବଠାରୁ ଭାଗବତ ଶୁଣୁଥିଲେ। ଭାଗବତ ମହାତ୍ମ୍ୟ କହିଲେ ସରିବନି। ତୁ ଭାଗବତ ଶୁଣୁଛୁ, ସେ ଭାଗବତ ମତେ ଶୁଣ କେଶା ବଡ଼ ମୁଣ୍ଡା, ବ୍ରାହ୍ମଣ କୁଳ ଜନ୍ମ ନେଇ ମଦ ଅଂଶରେ ବୁଡ଼ି ରହୁଛ, ଅନ୍ୟ କାମ କରୁଛ। ତମରି ଭାବିଙ୍କ ଉପରେ ଭାଗବତ ଗୋସାଇଙ୍କର ଅଭିଶାପ বিরোধ করা হরি দেবী তার হিরো বলা
ক্ষীরস্তায় বাবা, যার জ্বলন্ত উদাহরণ মহাবালী দুর্যোধন, অপ্রতাপী কংস, আর অহংকারী রাবণ, আর অধর্মর বিনাশ সুনিশ্চিত বাবা। মঙ্গলালা পিতাশ্রী এ সব কেম্পা মোট সোয়ান নরে এই আপনার মজায় তো মিশুরি এই ভাই সাই খালি বসিকি কেফা মারছু আমি সকাল রাতি পর্যন্ত তো বিচারে কেতে টଙ୍କା খরচ যায় হিসাব রখিছ হিসাব রখিছি, ଆଉ ହିସାବ କରି ବୁଝିତେ ବାପରେ ଅଜିତ ଯେତେ ଧନ ସେ ନୁହେଁ ସୁଖେ ପ୍ରୟୋଜନ। ଏଠାରେ ଗୋଟେ ବାପର ହିସାବ କରି ସରିବନି, ଏଠାରେ ଜନ୍ମ ବାଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଅଭିଶାପ। সে অভিশাপটা তুণ্ডরে ধর না ମୋ ହିସାବରେ ରହିବୁ ଯଦି କଣ କହିବ? ମାରିଦବ ମତେ? ଆରେ ମାରିଦିଅ, ତମ ଭଳି ବାପର ପୁଅ ବାଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଭୁଲ। କ'ଣ କରିବେ ବାପର ପୁଅ ବା ବଡ଼ ପୁଅ ମାରିଦିଅ। ମୋ ସାମ୍ନାରୁ ପଳେଇ ଯା ତା ନହେଲେ ମାରୁ ମାରୁ ମାରିଦେବି ଯା ମୁଁ ତମ ବାড়িକୁ ପୋଲିସରେ ଦେବି। କ'ଣ ଏ ପୁରୋହିତ ଶବକୁ ପେଟ୍ରୋଲ ଢାଳି ନିଆଁ ଲଗେଇଦେବା ଆର ଅସ୍ଥିକୁ ନେଇ ସମୁଦ୍ରରେ ବିସର୍ଜନ କରିଦେବା বড় ବିସର୍ଜନ କରିଦେଲେ ନିଜର ପୁରୋହିତଟା ମୁଖ୍ୟ ପାଇଯିବ